السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه البارتي جديدة من l'analyse financière. Donc في هذه البارتي غادي نشوفو la troisième catégorie ديال les ratios financiers. Donc في هذه البارتي غادي نشوفو les ratios de la rentabilité. Donc les ratios de la rentabilité. شنو كنعنيو بلي ratios de la rentabilité؟ Les ratios de la rentabilité comportent des éléments en rapport avec les éléments de l'état de solde gestion. يعني les ratios de la rentabilité عندهم العلاقة ما بين les éléments اللي كاينين في l'état de solde de gestion. Donc في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو هاد لو طابلو هذا لو طابلو دو solde de gestion état de solde de gestion. Alors هاد la rentabilité est un indicateur de la profitabilité d'une entreprise ou la performance d'une entreprise. Les ratios de rentabilité, il y a trois types de ratios. Les ratios de la rentabilité d'exploitation et les ratios de la rentabilité économique et la ratio de la rentabilité financière. Donc, nous avons les ratios de la rentabilité d'exploitation. كيفاش كنحسبوا هاد لي راسيو دو لا رونتابيليتي ديكسبلواتاسيون؟ كنحسبوها انطلاقا من الريزولتا ديكسبلواتاسيون سور شيفر دافير اور تاكس اولا ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون سور شيفر دافير اور تاكس. يعني من بعد غادي نشوفوا هاد لي زيليمون هادو حيت كاينين في ليتا دو سول دو جيستيون. دونك لي راسيو دو لا رونتابيليتي ديكسبلواتاسيون عندهم علاقه مع لو شيفر دافير ديال لونتربريز. Ce ratio exprime de mesurer la performance de l'activité de l'entreprise. Le ratio de rentabilité d'exploitation obtient par la différence entre les produits et les charges d'exploitation. يعني باش نحسبوا هاد الريزولتا d'exploitation يعني كنديروا les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Si les produits sont supérieurs aux charges, يعني إلا كانوا دوك les produits ديال l'exploitation supérieurs aux charges d'exploitation, on dit que l'entreprise est rentable. أما العكس إلا كانوا les produits sont inférieurs aux charges, donc في هاد الحالة كنقولوا أن l'entreprise n'est pas rentable. donc كيف ما قلت le ratio de rentabilité d'exploitation عنده العلاقة مع le chiffre d'affaires ديال l'entreprise. ندوزو le type 2, le ratio de la rentabilité économique عنده la relation مع les investissements de l'entreprise. Il se calcule par l'excédent brut d'exploitation actif économique ou le résultat d'exploitation sur l'actif économique. Donc l'actif économique يمكن يكون actif, total de l'actif, etc. Donc ce ratio mesure la rentabilité des capitaux propres, des capitaux engagés, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à générer les bénéfices à partir des capitaux investis. يعني كيف ما قلت هنا la rentabilité économique عنده العلاقة بلي انفستيسمون، يعني دوك لي كابيتو اللي كتانفيستي l'entreprise يعني كنشوفو شحال ديال تقدر تجينيري لينا واحد البينيفيس ابارتير من هاد لي كابيتو هادو. ندوزو لا ديرنيير تيب ديال لي راسيو دو رونتابيليتي اللي هو راسيو دو رونتابيليتي فينانسيير. وهاد لي راسيو دو فينانسيير عندهم العلاقه مع لي زاسوسيي او لي زاكسيونير ديال l'entreprise. Il se calcule par résultat de l'exercice, يعني le résultat de l'exercice sur les capitaux propres. Donc le ratio هذا permet de mesurer la rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rémunérer les associés. يعني كنشوفوا ان دوك واش دوك الكابيتو بروبر يقدروا يجينيرو لينا واحد البينيفيس اللي عندهم العلاقه مع لي زاسوسيي او لي زاكسيونير. يعني كيتحسبوا انطلاقا من الديفيدوند، وهاد الديفيدوند كيجيو من لي ريزولتا دو ليكزيرسيس. الوغ هادو هما les ratios de la rentabilité. Je fais les ratios de rentabilité d'exploitation, les ratios de rentabilité économique, le ratio de rentabilité financière. Donc هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. دونك كنتمنى تفهموا هاد البارتي هادي، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو ليتا دو سول دو جيستيون ان شاء الله ونخدموا لي زيكزيرسيس اي لي زيكزامان. والسلام عليكم ورحمة الله.